السلام عليكم مشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم وليداتكم ميماتكم اهلياتكم؟ راكم صحتكم لاباس؟ كي درتو مع البرد، كي درتو مع الخدمه، مع كل شيء؟ سمع المشاهدين كاع بارتو. راني مسلمة على المشاهدين وين ما كانوا العالم كامل، تحياتي ليهم. ميرسي بوكو، تي تري جونتي تو موند. الحمد لله يا ربي، حمدتو وشكرتو. راكم معايا، راهي فرحانه اليوم المشاهدين راهم معايا ان شاء الله. ما تصوروش الفرحه تاعي بيكم ان شاء الله. توحشتكم. نهار ما نديرش الفيديو نقول لها توحشت المشاهدين. علي نقول السلام، نقول نخلي راجلي يقول لكم السلام. السلام عليكم المشاهدين. Bonsoir les abonnés, comment allez-vous? Alors aujourd'hui رانا ندير معكم واحد الغوسيت. On va faire avec vous des foules. Ça s'appelle des fèves. Les fèves نقطبوه هكا. Fèves ou les fèves? Fèves. Voilà. Regardez, elle coupe en petites tranches. On va faire une sauce. Ça, vous savez que ça, vous pouvez le faire aussi avec le couscous. Hein. Voilà, couscous. Sur le couscous, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez faire plein de choses avec. حنايا نديروا له هكا. Voilà, nous on met ça en sauce. Comme les autres قناة. Voilà, إن شاء الله. شتو هي هذه؟ هذه قناة واحدة خلينا راهم يتفرجوا علينا. أنا هو يدير الفول. يا الناس ديال. Voilà. أنا اللي درتها من الداري ندير نوريها لكم. هذا هو عشانا اليوم. Voilà, نوري لكم خواتاتي. Après les enfants, on va leur mettre un petit truc. Ah oui, les enfants ils mangent pas ça. Les enfants ils mangent pas ça, alors donc on va leur faire un petit McDonald's ou là un petit. C'est quelque chose. Un petit omelette. درنا حاجة ولا. احنا ناكلو غير حنايا برك، حنايا زوج. Aujourd'hui, on n'a pas été gâtés. Maintenant, on a un petit peu de soleil. Maintenant. Et là, vers le soir, on a eu un petit peu de grêle. Là, il est plus fort, bien comme il faut. On a eu du vent hier aussi, beaucoup de vent. Bon, ben, j'espère que vous avez passé un agréable week-end avec vos proches, vos familles. Là, on n'est pas sorti. Là, le week-end, on l'a passé à la maison parce qu'il pleuvait. هذا مع المشاهدين تاعك. ولا المشاهدين نديروا ملح، بصل، بصل، وحبه بصله تكون كبيره شويه، ولكن un demi verre d'huile. بسم الله على بركه الله. 2 oignons. ودي وحده اونيون وحده. un oignon. ما عندوش. Voilà, un oignon. وحده اونيون. Voilà. Un petit peu de sel. Oignon. Voilà. بسم الله. بارك الله. قال لك en bois. اللي نغلط. Toujours. يبقى ننسى. أول المشاهدين نشوفين. سمحوا لي المشاهدين. Voilà. راكم مراقبيني. وقال لك باسكو قالنا faut mettre. مليحه عندهم ريزو. Il faut mettre toujours en cuillère en bois. Pour الصحة pour. Quand vous travaillez. بطاطا. Et ça s'appelle comment batata comme ça là? بطاطا. سموها بطاطا قصبية، بس هي اللي جات أنا. C'est batata قصبية. أنا اللي جات قدامي. C'est les patatas longues. Voilà. Là on va faire les épices. Voilà. حانوت. Paprika. ما عنديش بس. حلقوم. Gingembre. Et enfin les châtaignes. Et de la tomate pelée. Voilà. Tomate concentrée. Mais dis tomate pelée. Tomate تاع الحبة. Donc on met tomate concentrée. On met pas de. Ça va قاعد فوق. Voilà. Voilà. Vous allez voir, vous allez manger vos doigts avec. Ça ma femme quand elle le fait, ça je me tape une assiette et demie. Ah oui, si. Ça c'est magnifique. Parce que moi j'ai dit à ma femme mettre de l'ail, elle a dit ça ne marche pas que l'ail. Non. On met pas de l'ail. Parce qu'il y a beaucoup d'épices dedans. Voilà. Donc on a. خلي شوية يقلب البصل. Vous laissez un petit peu l'oignon se faire un peu avec de l'huile, bien mijoter un petit peu, faut laisser. Voilà, دعي لهم أنت يا بال. Il y a un abonné, une abonnée nous a dit qu'il faut que je traduise un petit peu ce qu'a dit ma femme. Ma femme elle a dit dans une vidéo passée, elle a dit que Dieu protège tous les gens du monde, surtout, on a aussi des abonnés d'Italie, que Dieu protège les gens de l'Italie par rapport au coronavirus. Inch'Allah que le bon Dieu est avec eux,
et les protège de ce virus. Aussi le monde entier, Inch'Allah. Que nous débarrasse de ce virus. Apparemment, il a dit qu'il aimait bien le soleil. Inch'Allah, que le bon Dieu nous envoie un peu de soleil pour le mois de mars. Il faut minimum 15-16 degrés, Inch'Allah. Et tous les musulmans, Inch'Allah, tous les musulmans dans les mosquées. Tous les musulmans dans les mosquées sont en train de prier pour le Qatar, le virus. Et aussi, Inch'Allah, on prie aussi pour chez nous, pour la France, Inch'Allah. Pour tout le monde, pour le monde. Voilà. Pour le monde, non. Oui, nous, on vit en France, on prie pour la France, mais on vit aussi pour le monde entier. Voilà, le monde entier, Inch'Allah. Ma femme, elle a dit le monde entier, on dit le monde entier. Non, le monde entier, non. Voilà, comme ça, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de jalousie, Inch'Allah, c'est pour tout le monde. Ça, c'est un truc qu'il ne faut pas jouer avec. Il faut bien faire attention, il ne faut pas aller dans les grands où il y a beaucoup de monde. Donc, voilà. C'est comme ça. Donc, faut éviter de trop se faire. Et bien se laver les mains et mettre un petit peu de produit alcoolique. Bien se laver les mains. Inch'Allah. Inch'Allah, bon Dieu est avec nous, Inch'Allah. Et puis tous les musulmans, ils prient pour nous. Ils prient pour tout le monde. Pour le monde entier. Voilà. Gingembre, paprika, et là c'est le halqoum. Voilà, halqoum. Une demi-cuillère chacun. Voilà. Là, paprika. Voilà, paprika. Voilà. Bien mélangé. Tomate concentrée de thé. Pas besoin de thé. Voilà, ça c'est que des légumes. Les gens qui aiment le légume, voilà, impeccable. Vous mettez dedans. Voilà. Par contre, les pommes de terre, vous attendez que ça cuit bien, un petit peu ça cuit. Et là, vous mettez les pommes de terre, parce que les pommes de terre, c'est comme c'est un peu, c'est pas long à cuire, c'est vite fait. Voilà, vous les mettez à peu près à 10 minutes de la fin. Vous les mettez les pommes de terre à 10 minutes de la fin. هذا اللي ياكل الفول المشاهدين بترقد حتى للصباح. Ça s'appelle comment? اللي ياكل الفول هو le roule. Ça s'appelle. Il y a quoi le four? لا تعرف تاع صغير هكا تاع. لا ديروا طماطم. 3 petites cuillères de tomates concentrées. حنا بكري من لي غون بارون يخوفونا في البلاد وكاع يقول لك اللي ياكل الفول يولي كيما الغول. Je te jure c'est vrai. C'est quand il était petit. C'est pour ça que moi j'ai pas beaucoup de foule comme ça. C'est vrai ou pas? قولي لهم ولا لا؟ قول لهم ولا لا؟ الفول ما يقولش هكا؟ واي يقولوا ما لا يقولوا لي ياكل الفول يولي يقول. لا الفول سي بيان بور لا سونتي والصحة. هذا فيها beaucoup de vertu. Le fève là, regardez le fève comment que ça des magnésium, des fibres, du calcium, il y a plein de trucs dedans. عندكم البصارة فاني مليحة. voilà le بصارة c'est le fève حجرة. فève يبس. البصارة فاني مليحة في الشتاء هكا اللي ياكل بصارة. ما درناش البصارة بالعيش. ندير لهم تاخذوا عندكم مشاهدين شوف نوث لكم العيش بيدي وندير لكم البصارة وندير العيش تاعو تشوف. حنا يسموه العيش بالفول. العيش بالفول حتى نديرو لكم. Petit pois, petit plan avec le fève. Une casserole d'eau. Non, mais شوية حق ما يطيب. Voilà. Une demi-casserole et vous fermez. Voilà. Vous allez voir comment c'est bon ça. ديروا فيه لا لحم لا والو يطيب هكا. Non, légumes. Voilà, كسرونا Pas besoin de viande. هكا سيتو. Voilà المشاهدين. On remet le couvercle. بسم الله على بركات الله. هذا خلوها تطيب ونرجع معكم. بس تخميني. فوالا المشاهدين. فوالا. الفول تاعنا طاب. فوالا. ناكل نديرو البطاطا. On met les pommes de terre. أيوه.
نخلوها نقفلوا عليها ونخلوها طيب. شحال 10 مينوت؟ من تحلوا الصيبه كي طابت صافي. فوالا المشاهدين صاي الفول تاعنا طاب. فيف راني زدت فيه شويه ملح باسكو تقطو مسوس. فوالا نتوما ذوقوا روحكم وزيدوا. Ça c'est du légume. Voilà. Fève en sauce. Avec du pain, ça c'est excellent. Voilà. Regardez. طاب. الفول. طاب مليح. لا علم. شوف المشاهدين ها شوف طاب كرفس ولا بالعولي وخلوه. راه عنده شحال؟ نص ساعة. نص ساعة، une demi-heure. Une demi-heure et on dernier moment on met les pommes de terre. Voilà, mais تخلوه من تسيبوه طاب صاي. Voilà. Si vous savez, vous arrivez à la maison, vous voulez faire une petite sauce pour votre mari, un petit truc, fève. Ça c'est l'époque. Dans les marchés, vous allez dans les marchés, il n'y a que de ça. Dans les marchés, ça c'est légumes. Fève, haricots verts. تاع المغرب هذا. Ça vient du Maroc. فول تاع المغرب. C'est bio. Voilà. شريناه على واحد. On est porté au marché. J'ai des amis marocains et ils ont le marché. Tout le temps je vais chez eux. J'achète. Machallah, ils ont. Je fais de la publicité. Alhamdoulilah ya Rabbi, ils ont des trucs. Machallah, il y a tout ce que vous voulez. Il y a du rosbar, des maadnos, كل شيء مليح عنده. coriandre. كل شيء. Vous avez de la tomate qui vient du Maroc, des oignons qui viennent du Maroc. Vous avez des œufs qui viennent du Maroc, des carottes, des poivrons, des. Comment ça s'appelle? Zitoun. Surtout il y a une table de zitoun à là-bas. Voilà. Vous allez au marché. Dans le 91. À Grigny dans la Grande Borne. Voilà. وانا فوق نتبعك ندير نتبعك. تبعني مع الكاميرا. فوالا. بسم الله على بركات الله. حطوه. حط لكم المشاهدين. نجيب على الصوص تاعنا. فوالا. Ça c'est pour YouTube. والمشاهدين تاعنا. المشاهدين العزاز. عزاز وغاليين عندنا. تاع لي زابوني دو ما فام. وي لا بلا بكم ما نسوى والو المشاهدين. Voilà. Oui. Merci les abonnés. Là, essayez de nous envoyer des likes. Mettez une note. 10 sur 10. ان شاء الله حتى ايوا خرجوك. ديروهم يعجبكم ان شاء الله تديروا فوالا ريغاردي ما شاء الله. هذا هو الفول تاعنا اليوم صالحه مسغيانتيتو ما ديروا فيه لا والو. شوفي صوروا. هاتا. ان شاء الله يعجبكم. ان شاء الله يعجبكم المشاهدين. ان شاء الله ربي يعطيكم الصحه ان شاء الله. الله يشدكم لينا الله يخليكم كيما هكا زينين. Qu'est-ce que vous voulez avec les pommes de terre, machallah. J'ai coupé la parole. سمحوا لي. ندير بالعين. ان شاء الله يعجبكم وديروا لي كومونتير وميرسي بوكو بوغ التعليقات الشابين الزوينات تاعكم. الحمد لله يا ربي راكم اليد في اليد معايا الحمد لله. حمدت عليكم وشكركم يا ربي. الله يعطيكم صحيحتكم الله يشافيكم الله يصفاكم الله يحفظكم. صح. الله يحفظكم ان شاء الله يا ربي. الله يكون معكم ان شاء الله ربي دنيا واخره يا ربي العزيز. Que Dieu soit avec vous. قالت لك انا ابوني قالت لك فوق الترجمه باسكو ما نفهمش عربيه. قالت لك que Dieu soit avec vous, que Dieu vous garde une place au paradis inchallah pour tout le monde pour tout le monde العالم كامل يا رب. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, vous et votre famille inchallah. الله يستركم ويحفظكم ان شاء الله. Inch'Allah que Dieu est avec vous où vous allez Inch'Allah. Voilà ربي يعطيكم الصحة يشدكم وليداتكم. Dieu vous donne la santé Inch'Allah. هيا بالسلامة عليكم المشاهدين. تهلاو برواحكم ديروا لي كومونتير زوينة. باي باي les abonnés تاعنا باي باي. À la prochaine Inch'Allah avec toujours des jadid. Voilà.